Saka na po tagbukid for today's video mga kalagan diri sa Mount Hibok-Hibok, Camiguin Island. Kaya if you want to know more, just keep on watching kay akong i-share sa inyo ang among experience diri sa among pagsaka diri sa Mount Hibok-Hibok. Mao na di ay ni ang part 2 or continuation sa atong video sa among experience sa pagsaka diri sa Mount Hibok-Hibok mga kalaagan. And pag-abot na mo diri sa camping site, diri sa crater, nangita na dayon mig tagsa-tagsa nga kapistuhan o katauran sa among mga tent. After 4 hours nga baklay mga kalaagan, finally nakaingkod, nakapahulay na jud mi. And syempre magtimpla og kape kay perfect kaayo jud pag naa ka sa bukid mga kalaagan. Especially kung bugnaw gyud kaayo, lami gid na siya i-partner. Og mao ni ang first time nga ma-experience namo ni J-Lord mga kalagan nga among camping site duol ra gyud siya sa crater nga naa gyud siya tubig. Wala na gyud lain nga water source diri pag-abot sa taas mga kalaagan, kundi diri ra gyud sa crater mo nang pagbaon jud mog daghang tubig. Kay kaning tubig nga naa sa crater mga kalaagan, gikan ra gyud ni siya sa ulan nga natigom. So dili pod siya advisable gyud nga inumon mo nang pagdala jud mo og water. Pero pwede ra jud kaayo magkuhag tubig diri mga kalaagan kay naay part nga tin-aw gyud siya, but not advisable for drinking water. And thank you so much po sa nag-organize gyud sa amua kay early kaayo giserve ang panihapon kay sayo pod mi mosaka sa summit later 3 AM ang among call time mga kalaagan para makasapon mi og clearing and sunrise mga kalaagan. The best kaayo ilang giserve nga food kay kompleto na protein na gulay. So banat jud mi og kaon mga kalaagan para daghan gyud mig energy sa among pag-summit later. And fast forward by 3:30 AM, naka-ready na gyud mi and nakapangapi na jud mi mga kalaagan. Og excited na gyud ang tanan, especially ang mga first timer nga mag-summit og hopefully nga maka-clearing jud mi. And as you can see mga kalaagan, ngit-ngit pa jud mi nga nagsugod og baklay ing ani gyud na siya kung gusto ka makasapon og clearing og sunrise every time nga mosaka ka og summit sa usa ka bukid. And kung inyohang makita mga kalaagan, medyo lisod na gyud ang dalan diri, 70 to 80 degrees gyud ang iyang katungason na mga pisi nga imuhang gunitan. And diri sa boulders dapit ang mga bato nga danlog gyud siya nga nakapadugang gyud og challenge sa amuang pagbaklay. Welcome to Mount Hibok-Hibok! And finally, after all the struggles, niabot gyud mi og safety og nakaabot jud mi og clearing and sunrise diri sa summit sa Mount Hibok-Hibok. Unique and tsada kaayo ang view diri sa taas mga kalaagan kay lahi gyud pud siya sa ubang bukid. Every time nga naa ka sa summit, ang imuhang makita puro ra gyud kabukiran, pero diri sa Mount Hibok-Hibok since nga naa siya sa Camiguin Island, makita jud kaayo nimo ang kadagatan diri sa taas. Mao di ay ang ikaupat nga bukid nga among nasaka ni J-Lord mga kalaagan since March 16, 2025. Yes, bag-o pa gyud kaayo mi nagsugod aning pagsaka og bukid, but honestly mga kalaagan, na in love na gyud mi ani ni J-Lord aning bag-ong gikahiligan namo ang pagsaka sa bukid. Kay aside sa makatabang gyud siya sa imong health mga kalaagan, lahi ra gyud pod among kakabatian nga kalipay every time nga naami sa taas sa bukid. I'm there, friends! Love the Philippines! Wala na pod kayo may nagdugay sa taas mga kalaagan kay wala pay mga pamahaw, and balik na mignaog sa crater para makapanghipos ug para po dili na kayo may maudtuhan inignaog mga kalaagan. By the way, gikan sa crater padulong sa summit, 1 hour na lang gyud siyang sakaon mga kalaagan. And after na mo namahaw, nang hipos sa tent, nang hipos sa mga gamit, diretso na dayon mignaog padulong sa ubos ani mga kalaagan. Sa among pagnaog, balo na mo ang kalipay ug mapasalamaton gyud ang among mga kasing-kasing kay successful gyud ang among pagsaka sa Mount Hibok-Hibok. Good weather gyud ang gihatag sa Ginoo ug labaw sa tanan, safety ug kompleto jud ming nakabalik diri sa ubos. And syempre before ta muuli sa Cagayan de Oro, dili pwede nga di ta makapabugnaw, may nalang makapawala sa tong mga pamaol no. Mao nang gidala mi nila diri sa Katibawasan Falls nga grabe kabugnaw ang tubig diri. Perfect kayo iligo diri ang mga kalaagan kay init jud kaayo no. Lami kay magpabugnaw diri kay limpyo og crystal clear kaayo ang tubig diri sa Katibawasan Falls. And that's our laag video for today diri sa Mount Hibok-Hibok, Camiguin Island. See you sa next day. Laag na! Pauli na mi. We're going home finally.